ngayon is May 12, 2024. Di pa maka-appreciate karon kay Bibi pa man ka. Obviously. So maybe after 10 years, makita na nini mo nga video. Hopefully na pa mi ni Papa nimo. Happy birthday, Tion! I hope you, Tion, when you grow up, you become a good person. Be good to yourself, be good to your parents, be a good citizen in the world. Okay. Tion, I hope inigdako ni mo dong magdunutan ka ha, mutuman sa imong mama o papa. Yeah, maglihok ka o magtubo ka na sa kabubuton sa Ginoo. Whatever you are, whatever you will be, amo ka, inangga ka na mo. Okay? We love you! Nang nimo lang ka is ayaw pagpabadlong sa imong mga igsuon. Pinangga kayo kasi mo mga ate, pinangga kay kanamo, tanan pamilya nato nagpaabot gyud nimo. And happy kaayo mi, nga naabot jud ka, nakalaki pa jud mi. Hopefully pag binutan lang gyud diyon ha, and stay in school. Paninghuaon jud namo nga makabot namo tanan para nimo, para ninyong tulo. Happy birthday, Tion! I hope na magdako ka nga magbinuotan. Kaya mutahod ka sa imong mga ginikanan, sa imong papa o sa imong mama, o labi na sa imong mga igsuon, imong mga atis, sa imong mga grandma, grandpa. I love you, Tion! Happy birthday! Remember nga binangga kay kanamo, love kay kanamo, kamong tulo. And unsa may mahitabo sa kalibutan, kamong tulo jud magpabilin jud mong igsuon. Nara po sa inyong Happy birthday lang ka. I love you.